Si Juliet? Yes girl. Pirmila ta abla yes, pirmila ta ayuda ko na diso yung mga classmates. Juliet, misisita kami volunteer para na school fair. Pwede to ayuda ng registration booth? Si. Mas kinukere ta ayuda na todo. Na teachers. Teacher Grace, manhatod yayo contigo na classroom. Pati na casa di ila. Ma, iyo ase. Pirmila ta pensa na otro antes na diso yung kwerpo. Maskin el valedictorian, palta syempre le confianza. Pirmila ta nerbia. Na otro semana, necesita dale graduation speech. Por eso, bien stressed Kere-kere tamen leman amigo, specialmente na online. Después, un día, ya cambia todo. Esta es la historia de Juliet. Si pakilaya ya descubre el fuerza del disuyo voces. Uy, tienen nuevo friend request. Estaba na alumni group del Silangan Bay High School. Joselito. Okay. Harmless man di si Ichura. Alumni man tamen de la eskwela. Hi, gracias. Si accepto na di mo yung friend request. Kere tamen nyo sa libro na dito yung profile picture. Seryoso? Pensaba yo, yun ang kere ko nese. De veras. Amo sa libro, yan inspire komigo para gweda abogado. Kere tamen yung kita abogada. De veras, kere to man mirahan. Pwede kita man storya por kausa na libro. Baka pwede kontigo dali mga tips. Si pakilaya, gweda abogada. Okay. Ya prinsipya ng mga simple mga mensahe. Pagkakomento por causa na libro. Este linya, aki amo el grande inspirasyon, ya dale komigo. Pipwe naman kayo to. Bien casual lang. Harmless. Sobroso manggat Order pa, iyo bahala. Pero hinay-hinay, di ila kwento takedaya mas seryoso. Hi Juliet, pasya tanamol. Una, pensaba si Juliet, de amigo lang. Pero hinay-hinay, yan notice Otro na kostumbre de Joselito. Onde tanda? Anda kita namol. Siya sabi onde bale mga kamisar na gusta gayo to. Proba to ese. Okay lang. Manada ito ko kasi dali kumigo. Sa chen ayo huya. Sige lang. Proba lang to ese. Dito ste. Pero hindi man niya to sinte komportable. Ay! Bagay gayot kontigo. Uy! Hala! Takigalit to. Noy kontigo pa de uwi. Sorry, noy pa yung kabakambya. Okay lang. Bien bonita gayot to. Nuegat yung pwede agwanta. Hindi mera kontigo. Dol, yasa ka man to picture kumigo. Ondo to siya usar. Lumandi nga sa. Para di miyo lang Para akorda lang yo. Si kilaya to de bonita. Pero... Manadaga to preguntar? Man alegre lang to. Diyan na to nuevo mga kamisa. Bonita gato aki. Ken gaha saya kumpra kontigo. Gracias. Uy, diyan yo pabor, pidi kontigo. Cosa kel? Imbya kumigo mas daring na litrato. Para di miyo lang Por qué? No mayaman arte. Sige, hindi masya kontigo man libre. No keryo. Ingrata. Sige, asayo kalayat ang mga pictures na school. Iya, pwede tumira ang mga letra. Uy, when you expect na pasa sa Conele? Huwag man ang sina yung pasa. Teacher Grace. Juliet. Taki si mama junto kumigo. Sabi kami ko sa ase. No hay quien puede porsa o hace miedo contigo para sacar el cosa sila kere. Si Chenny quien te pregunta contigo, kabara ay contesta tu hindi, derecho di tuyo na respeta sila di tuyo kontestasyon. Aregla kita con ese Junto. Iayuda to ka namon, Ara. Kami na ayuda para contigo, Juliet. Necesita kita man mas report con para hindi man kalayat. Kalayat to ese, Juliet. Ayuda kami contigo. Mag-report siya kita con Report, send. Una, tiene kayat yung miedo. No sabi yo kung kian atraka o kung kian pidi ayuda. Tas hindi yo lang gat solo. Pero iabla si mama pati si Teacher Grace. Hindi ka de veras. Talin ustedes todo. Ni pamilya, di mi yung mga maestra, di mi yung mga classmates. Gracias na di ustedes animo. Valiente para mirar el entero historia antes de juzgar.
Valiente para oír y entender, maskin difícil. Valiente para escoger el justo, maskin hindi pirmi pronto. Ahora ya sabía yo, hindi kayo solo. Ustedes ya dale fuerza conmigo. Junto, hace que un mundo na tranquilo y inclusive para na todo. Un mundo donde todo mga bata tiene derecho y dignidad.